Salam senina mamre si jadi ogenta ibas pea mamre mingguenda 2 Samuel siwah ayat sada 10 telu bagenda nina Daud ras Mefiboset ibas sada wari nungkun Daud lit dengangi tading keluarga Saul adilit kucidahkan ateku kelengateku arkiteken Jonathan lid sekala pelayan keluarga Saul gelarna Siba janah idilo ian dahi Daud kam Siba nina raja nungkunsa aku tuanku nina jababsa isungkun raja ian nina lid dengakang keluarga Saul tading adilit ateku encidahkan kesetianku ras keleng ateku bagi siku padankan mandi bata. Nina Siban jawabsa lit sekala nari eme anak Jonathan si dilaki cempang ia ija ia nina raja nungkun i rumah mahir anak Amiel ilo debar nina Siba maka isuruh Raja Daud gelah iareh kenca Mefiboset anak Jonathan kempu Saul nguseh arjimpu ia i lebe-lebe Daud alu Muhammad i perkuankan Daud ia Mefiboset ngaloi ia nina kai tuanku olam biar nina Daud ku kelengi ateku kam arkiteken bapandu Jonathan kulihkan man bandu kerina tanah si kerajangan ninindu Saul janah kamban ci tetap man i istana arjimpuh ka Mefiboset janah nina lakap aku ulin asa biang mati tuan engkai maka bagekal ulina kaman bangku kenca bagai idilo raja suruhun Saul Siba gelarna jenari nina kubreken man Mefiboset kemputuandu kerina si kerajangan Saul ras keluargana kam anak-anak ndu ras suruh-suruhendu arus nuani tanhai guna keluarga tuandu Saul janah pepulung ulihna manakan keluarga tuan due tapi Mefiboset tetap kami rasman lid 10 kala anak Siba dilaki jana suruh-suruhna lid 20 kalang nina Siba jawabsa kerina perintah nu tetap kudalan keraja dagai ras raja Mefiboset man bali ras sekala anak raja lid sekala anak Mefiboset dilaki udah dengar gelarna Miha kerina anggota keluarga Siba jadi suruh-suruhun Mefiboset dagai Mefiboset sinahena duana cempang ringan i Jerusalem tetap man i istana raja sejenda ogenenda senina mamre si i kelengi Tuhan arah tema tangkas man banta encidahkan keleng ate si jadi penungku dan lebih engkai maka turah ukur Raja Daud ndarami keluarga Saul gelah icidah kena kelengate naman bana adindai ibas ogenta nina ijei tangkas arkiteken Daud nehken padanna man dibata ya ibas ayat telu terakhir nina
adilit ate kuncidahkan kesetianku ras kelengateku bagi si ku padankan mandibata. Jadi Raja Dawudenda lid kepe padanna mandibata. Padan kai. Padan cidahkan tempas di bata. Man si butuh kekelengan. Memang adira Saul laboya meriah ibas pendungi kerajaan si pimpin Saul. Sebab ia kapna Daud saingan. Tapi Daud lah sekali pelik dukurna lako menekan Saul, bahkan ibas ada gua ngom igetapna ujung jubah Saul, artina adia tenekin manusia kesempatan lid, tapi se la ilakokan. Lalu bagai Daud sebagai raja, identitasna selaku perseruhan di bata tetap igelemna. Maka ngondarami ya. Sebab du BP lid nge janjina ras Jonathan ija tupung sindai Saul darami Daud gelah sekena surah-surah nasi jahat, tapi Jonathan nampati aminna pe bapana Saul biak nasila pase la ia kap menemhuli makana isampatina Daud asa ngasupna aminna pe dikune teh Saulenda resikona luar biasa fatal. Jadi basi ndai ngotangkas man banta mulai ayat pertama, maka nungkun Daud terdaram-daram kalia lid dengan ngetading keluarga Saul enda sada penungkunan si ia menakenca adi lid kinpei adi labo ia nungkun banci jadi ICP labo pang peseh sa manbana, tapi ia jine nurikan ukurna. Jadi jelas jena prinsip kini teken Daud proaktif. Landakam melalang kalak si erkini teken bas pak saenda tapi banci jadia kurang proaktif. Nimai ia dilit kalak media penampat ya enda baginku nina kepeken Daud lalu pas sejarah si bagai gedangna uga ian du beras Jonathan bagai pe padanna mandi bata selaku raja si mempermakani bangsa pilihan Tuhan sebagai teremna tentu je kelang ate palasna. Maka suara selaporan Siba ia pelayan keluarga Saul Siba gelarna. Elit tuan nina budagai. Maka jumpa mia ras raja Mefiboset anak Jonathan si dilaki cempang duana naheina. Kencaya seibas istana tentu Mefiboset pada kamu kami giri-giria turah biarna, tapi nina Daud aulang biar ku kelengi atiku kam arkiteken bapandu Jonathan kulihken man bandu kerina tanah si kerajaan ini Saul janah kamban ci tetap man bas istana. Bayang kendu
Ngo mate nini bulang na bapa negeri na ngo mate. Tapi sekala raja. Kerinan dube si bagin keluarga nenda. Sejengkal pe la ibuat Daud. Oh siba raskam kerina keluarga gandu. Seru-seru hendu. Pesikap jumenda. Suani gelah ulihna man keluarga Saul dube. Tapi Mefiboset tetap man ibas istana. Sada sisi Mefiboset litnya karena pergamang na adia man sada mejar seraja ibanding kena Isaiah. Tapi kepeken kelengate labo banci milah-milah isi jelmenda. Bagi keleng ate di bataman manusia. La ardobahan man bana isepe. Isi situk i pasu-pasuna. Jadi bagem kecibalna asa umur geluh Mefiboset gejap kenak malaman ate arkiteken ngoya i perlakukan Daud alu pantas. Jadi ijendam sidah sada sisi lid raja eme Daud, sisi lain eme si Nursur katakanlah imbangna ya Saul. Tapi Jonathan bapa Mefiboset eme temanna kandu-kanduna la pernah lupakan Daud Jadi lid pe mungkin ukur nasigel ibahan Saul tapi buen denga idah nasi muhulina. Jadi arah bahan peanta sekalinda perlu si gargari uga bas kita genuari adi Daud lid dia salah Saul tapi se teralemisa janah kaisi banci bana si muhulina man kempuna itawar kena yang terbaik uga ibas kita ngasup nge kita menawarkan yang terbaik man si Nursur kala si buk ateta kala si segat ateta kala si jadi imbang berata ternyata Daud banci lakukan alu ndarami nulu-nulu luar biasa nge sulu-sulu na daramine jange kira-kira lintah lang adi kelengatendai ngoniati pusuhna lalap dia arsura-sura kai kubahan gelah banci min kala sedebang malam ateina malam kalate Mefiboset sebab nggo bayangkan na ibas kaki lima kin pelabu yang tumbung ternyata banci man ras raja sada meja lamain-mainnya jadi uga kita genduari dilit temanta nembahateta mungkin yang nggo berubah entah pesin surna ngasup nge kita man rahasia sada meja balah sesama pengurus Mamre lah siangkan sangendai kenco 2 bulan muka rujuk bancinge mulihi bagi singgonggona sada meja kita ras ngerana maras minum tentu jenda lid si harus proaktif masih megegeh Daud ia raja tapi kelengatena Daud boleh nasangkan segadatena rebanca maka banci jumpa rasa jenari
Siba ia pe jujur. Turi kena late. Lang mamancikang lakutah nina. Ternyata Siba pe selaku pelayan keluarga Saul, ia memang luar biasa. Basia jelas date. Jadeba kempu Saul dai, isik nindeba anak Jonathan. Basia jelas datana. Maka iberikan informasi si akurat. Ibas kita pe ngeluhenda. Perlung bas kita data teman te jelas akurat ia. Gua kondisina kaisiman sampatan. Sebab di labo jelas man banta datana kaki banci siban. Jadi selaku pengurus Mamre ya kelebihan na anggotane tangsa uga krina kecibalna. De basangana ribut jabuna, de bangukang landih deharana, de bangukang pisar ranjang, harus jelas. Kaitan marna kelengate, warban pendekatan, nah kan kata dibata, mempersada kenca, tentu senda kelengate si mahargana baginda kasih bahan Daud man keluarga Saul kelengate. Mari ras kita man sada meja nina. Jenda kam tadi basistanenda. Ibre kena si muhulina. Jadi basenda man banta kerina Mamre. Adinda sidah uga cara Daud perintah kena man Siba. Enda krina tanah sindube si kerajaan Saul kelolandu mehuliban guna krina keperluan keluarga Saul. Jadi arah kuasana perintah kena mansiba gelah bancenda itata kelolana memberikan ulih adi bagi ngogia mati Saul Jonathan ma tetap nge ibas pengagap Mefiboset lalap nge ngeluh dengar nini bulan nandai bapa nandai perban biak sindai ngokrina ika per Raja Daud kelengat tete perlukal gelah kalak singgo iluribata bapa nandena gejap kena maka ngeluh dengar bapana nandenan dube arah kelengate ita. Memang si penting genuari olah kari jadi ngape orang tuana ada pengakak makan gomate orang tuane perban bas ia lali kekelengan. Tapi jenda jelas man banta uga peran Daud menempatkan dirinya gelah Mefiboset tampil bas istanana ras ia serumahan man sada meja enda me kelengate si labo nari terturikan uga belinna tentu basi man banta pe Mamre kelengate si baginda si perlu si pegeluh, si kembangkan ibas kegeluhan ta. Adi bagi kap gusaran tam Mamre, nah ken kelengate man kalak sideban, bagai beman keluarga ta. Jelas uga kalpe nina bujur bapa ibre kendum bangku teman sinampati aku luar biasa kelengatena. Tentu bagai nina. Hanya kedua hari ngome kita siap nah kan sebagai rupana ya harus siap gelah kita siap perlengkapi dirinta Daud nainari penggoya i perlengkapi di bata dirina raspatu ya mantuhan makana tiap hari i tambahi di bata man bana kini ngasupan
kelengate. La main-main. Kelengate sebagai rupa arkitek di batang kelengi kita. Kristus ngomambur darah na Golgota, gelah kita banci si keleng-kelengan. Janah kita si megegeh. Nampati si kurang megegeh. Ini megegeh kita bagi Daud porak terlebih. Laman timan kala mindo gelahi kelengia, tapi kita gini proaktif. Nah, gereja indah adi kurang proaktif, lemah kerinana. Adi radu nimai ngekerina. Meserange megegeh pe laki disuruh lah bodia teina. Daud lid basia kuasa, ia raja. Segala fasilitas lid basia. Proaktif dia, landai bicara gua gia hebat nih ya, ia gia raja, lengkap fasilitas, sumber daya, adi labu ya proaktif, lalap ngai mepi boset ampar-ampar dah. Jadi, uga genduari kelengate si proaktibe. Ngome geluh bas kita, tentu endam ateta arah bahan piandai, Daud skala raja, simbelin, alu krina fasilitasna, langaka pasukanna, tak kai deba. Ia proaktif. Ku si muhuli, gu dan akan kekelengan, man keluarga Saul, kita pe mamre, singgo ipasu-pasu Tuhan, kita nggak perlengkapina, proaktif belah, selagi kesempatan masih ada. Proaktif belah. Erlumba kita nahkan keleng ate. Laman timan kala, adinggu bereken di bataman bantah kesempatan, fasilitas, proaktif. Idah ndung kalake bas runggundu li je anak landai ngasup baruang sekolah la pepindona adi dah proaktif belah. Sebab ibas kam proaktif be kam gunakan kekelengan tetap ditambah di bataman bandu pasu-pasu lah kekurangan mukakin kebiaran endam tanda keleng ate lanai boh hanya cukup arah belas tapi bagi kasih bahan Daud kidaramia kita pe daramilah siman kelengan sab ekin dahinta isru di mata proaktif ibas kelengate si bagi rupana terpuji Tuhan haleluya amin.